السلام عليكم حبيباتي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه يا رب العالمين. ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير المربى ديال الفراوله الفريز اللي هي دابا راها وقتها. وغادي خصني ليها 600 غرام ديال الفراوله اللي مغسوله منقيه. كنعطي دائما كميات قلال لان من طبيعتي كندير اكثر من هذا القياس. ملي كنبغي نشجع الناس اللي كتعجبو حدها، الناس اللي ما عندهاش الوقت، 600 غرام كتجي ساهله. باش 600 غرام خاصكم تشريو يكون 800 900 غرام باش يلاه مع تنقيوه وداكشي ان شاء الله تجيكم 600 غرام. غادي نحتاج ليه ربع سيترونه، وغادي نحتاج ليه 100 مليلتر ديال الماء اللي هو جاني شويه اكثر من نص كاس، وغادي نحتاج ليه 200 غرام ديال السنيده اللي انا بديت دابا بغيت باش نسهل القضيه. درت ديجا الماء ديالي والسنيده فوق النار، وغادي نبقى هكذا نحرك عليهم مده ديال ربع ساعه. هما خصهم يوصلوا لدرجه الحراره ديال 125 درجه الحراره اللي توصل ليها الماء والسنيده ديالي. انا اللي حسبتها جات شي ربع ساعه بحال هكذا كينايا. غادي نبقى ندير بهكذا ربع ساعه. هذا راني غسلته وقطعته، وهذا راني درتو في الماء مغلي، غادي يبقى فيه 7 دقائق، وغادي نديرو ان شاء الله مع الماء والسنيده ديالي. وقبل ما كنبدا في المربى ديالي كنكون عقمت القرعه ولا جوج ولا 3 اللي غادي ندير فيهم المربى ديالي. درت 5 ساعات الماء مغلي، درتها 5 دقائق هي والغلاقه ديالها. من بعد كفيتهم في واحد المنديل اللي هو نظيف وغادي يبقاو على جانب. ودرت صحن صغير اللي درتو في الكونجيلاتور باش هو غادي من بعد نوريكم كيفاش باش نعرفوا المربى ديالي راه هي وجدات. Bonjour mes chers, j'espère que tout le monde va bien, surtout une bonne santé, une bonne forme. Je suis venue partager avec vous ma façon de faire la confiture de fraises, qui est une façon très simple et très facile à faire. Et surtout le goût, elle est comme le goût de la confiture qu'on achète dans les commerces. Pour cela, je donne toujours des petites mesures pour les gens qui n'ont pas le temps, pour ceux qui vivent toutes seules. Alors, on aura besoin de 600 grammes de fraises nettoyées, lavées, nettoyées et coupées. Couper, c'est par rapport à comme on veut. Si on veut plus petit que ça, moi j'aime bien quand il y a les morceaux. Il me faudra un quart de citron que j'ai trempé dans de l'eau bouillante. Et j'aurai besoin de 100 ml de l'eau et 200 grammes de sucre. Pour 600 grammes, moi je fais que 200 grammes. Des fois même je fais un peu moins. Alors mes 200 grammes de sucre avec les 100 ml de l'eau, je les ai mis sur le feu, pas trop moyen, on va pas dire moyen. J'ai une plaque électrique, elle est sur 6. Et je remis de temps en temps. Ça va me prendre cette façon 15 minutes. Normalement, mon eau et mon sucre, ils devraient atteindre les 125 degrés. Moi, pour vous faciliter, je vous dis 15 minutes. Je l'ai calculé, ça fait 15 minutes. Avant tout ceci, j'ai déjà fait stériliser mon pot de confiture que je voulais mettre ma confiture. 5 minutes dans de l'eau très bouillante. Après, je les mets comme ça et je les laisse à la fin de la cuisson. Ils vont être stérilisés. Et j'ai mis une petite assiette au congélateur. Avec ceci, avec cette assiette, c'est elle qui va me montrer si ma confiture elle est prête ou pas. Et je vais revenir quand j'atteins les 15 minutes. Là, mes citrons sont bons. 7 minutes sont passées. Donc, je vais les mettre avec l'eau et le sucre. Et ça va être mon conservateur. Et si on fait beaucoup, c'est-à-dire 1 kg, 2 kg, ça peut rester même un an, il n'y a aucun problème. حبيباتي انا درت الحامض ديالي الليمون في الكاسرونه ديالي وغادي نخليهم ان شاء الله، وغادي نرجع لكم اللي غادي نبغي نرمي الفراوله. ها انتو حبيباتي، ها هويا باقي معايا سائل. غادي دابا ندير فيه الفراوله ديالي. 15 دقيقه ديالي داز. Comme je vous ai montré, les 15 minutes sont passées. Et là, j'ajoute ma fraise et je remue de cette façon. J'avais quand même baissé le feu sur 3.
Et là, je remue comme ça, de cette façon. Je mélange bien, le tout il est mélangé et je vais le remettre sur 6. Et après, on va se retrouver. نتوما حبيباتي كيجي بحال هكذايا كيبدا يغلي. دائما درتو على 6 باقي عليها، وغادي نخليه بهذه الطريقه. غادي نجيب لكم الوقت بالضبط شحال خدا معايا من الاول حتى الاخير. Comme vous le voyez mes chers, il est en train de lâcher sa petite mousse là, et je vais le laisser cuire comme ça. Je vais vous dire combien de temps il a pris exactement du début de la cuisson avec la fraise jusqu'à la fin, et plus les 15 minutes qu'on a fait pour le sucre et l'eau. À tout à l'heure. حبيباتي ها هو وجد معايا ان شاء الله. انا جبت البصل ديالي اللي كثرته قبيله، وغادي نديرو بحال هكذايا وننزلو ما كينزلش دغيا. ما بقاش سائل ان المربى ديالي راه وجدات. غادي دابا نحيد منها ان شاء الله، غنحيد من هذاك ديال الحامض وغادي نديرها ان شاء الله القنينه اللي درت ليها. كلفة الحامض ساهل. Comme je vous ai montré, mes chers, ma confiture de fraises elle est prête. J'ai bien essayé avec ma petite assiette qui était au congélateur, c'est-à-dire bien froid. Dès qu'elle commence à être dure, elle n'est pas liquide, ça veut dire ma confiture est prête. Et là, je suis en train de la mettre dans la petite bocal. Là, j'avais tout montré, mais j'avais un peu j'ai oublié de mettre le micro. Donc, comme je vous ai dit, ma confiture elle est prête. Je l'ai mis dans le bocal. J'avais essayé avec l'assiette comme je vous ai montré. Une fois qu'elle est plus liquide, donc ma confiture elle est prête. Et là, comme vous le voyez, elle m'a fait un beau pot qui est un petit peu grand quand même. Et je vais faire ceci. Comme ça, tout l'air il va sortir. Et de cette façon, je peux la conserver même un an, même le temps que je veux. Ça va rester bien comme je l'ai laissé, c'est-à-dire comme je l'ai fait maintenant. حبيباتي راني دابا كيما شفتوا حيت كان الميكرو شويه بعيد نسيت ما عملتوش. انا المربى ديالي ها هي دابا درتها في القرعه اللي بغيت نديرها فيها، وكنقلبها بحال هكا باش كاع الريح اللي كاين كيخرج، وبهكا كتبقى ليا معقمه وكتبقى ليا مسدوده، يعني حتى سنه كامله كنقدر نحتفظ بها ما كاين حتى مشكل. ان شاء الله تجربوه وتعجبوه كيف ما كيعجبني انا والاولاد. الله يحفظكم وييسر امركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Mes chers, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous l'essayez et que ça marche pour vous comme pour moi et vous l'aimez comme moi et les enfants on l'aime. Merci, à la prochaine.